हेलो फ्रेंड्स मु भुवन आपन स्वागत करुच्ची विलेज ब्लॉगर को देखो आज मुझे कोदाला गोटे स्प्रे मेसीन नहीं जाऊँगी आज आम बैगण में पूरा दिहब आउ प्लस सार दिखाई पूरा दिहब तापर पोक लगी आउ मेडिसिन टे पड़ो जाऊँ कालिया आगु बिलर पहुँच सारी पूरा दौर देखा चल कौन कर आज जेहेतु घरे बहुत कम थिला से मुझे पहुँच पारनी बिल कालिया तार पूरा दे चली तो फोन करी कहला कौन हुड़ा दे सारा दीपटा हुड़ा दे सारा देखा जाओ कौन कर मुझे पहुँच देखा कौन कर कालिया बाबू से पा पीऊँ हुड़ा दौरान ना पा पीऊँ कालिया पाखे पहुँच सारा कालिया हुड़ा दौटा बस पा पीऊँ देखा चल पानी हाँ कालिया हुड़ा दहक आप बसिक कौन फोन देखुं ना पा पीऊँ ना कौन कर दीटा गुड़ा सैला हाँ हाँ आम भी दबा कौन सारिकी जा देखिए केम देच मेडिसिन के सन्ध्या पके भोक लगी भल आगे देच गोटा कौन बैगण बिल पहुँच सारी कालिया पूरा दे सारी सारे एपटा हूँ आम जनी बिल लगी 4 गुंठ गोटे बैगण 3 गुंठ गोटे जनी 4 गुंठ गछ गुड़ा के देख भल पूरा भल देखा जाऊँ गछ गुड़ा खुशी लगुच गछ गुड़ा देखला रेस्ट नबु ना एका दबा बसिया रेस्ट नबा ना सार दबा खाइबा जीव भोक लगे हो जाओ खाई कालिया खाइबा जीव खाई आसले तार मन बस देव बसबे बर्तमान मुझे छाई बसबी कालिया गला खाइबा को खाई आसले काम चालू हम ये आम रेस्ट ना जगह देखो जगह छाई हुए आम ये बिल कम करला बेले बस बढ़िया ठंडा लगे ये पानीटा अच्छी पानी कूल बसला बेलू पूरा बढ़िया ठंडा लगे आज गाई ना ना जो छाई है ये बहुत गाई रुहती छेली भी रुहती आज कहीं ना कौन हाँ आम ये बस रेस्ट ना ये छाई रे बसवार ठंडा लगे कारण आ गए अच्छी आम पाखे अच्छे गोटे नदी देवी नदी से नदी पवनटा से नई कूलिया पवनटा होटे बसले पूरा ठंडा पूरा एसी पवन तो खाई आसवाक नहीं खरा टे कमिगला गुड़ा देदेवी ना डेरी हम मेडिसिन पकड़ अच्छी बिल मुझे गुड़ा देदेवी आउ 3 पटा अच्छी से गाधे खाई आसा भितर किसी देदेवी से आए तार मोर दबू चलो गुड़ा दबा बिल व्यायाम फैम कला रेडी काम लगे कालिया आसा सुधा मुझे गोटे पटर अधा खुशे पूरा हुड़ा दे साइज बारे हुड़ा साइज काम कर शीघ्र शीघ्र फटाफट काम चलला सागे सागे कालिया आसी पहुँच चलि गुड़ा दिया मेडिसिन देखा काम चलो
ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ନଖଟ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସାର କାଳିଆ ପକଉଛି ପୁଣି ଆଣିକିରି। କ'ଣ କି ସାର ପକାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ୟୁରିଆ ୟୁରିଆ କ'ଣ କଳା କଳା? ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଡ଼ା ଦିଆ ସରିଆ ସରିଆ ହେଲାଣି। କାଳିଆ ତାର କିନ୍ତୁ ହୁଡ଼ା ଦେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଅଳ୍ପ 10-15ଟା କାଠି ଅଛି। କାଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ପକାଇବୁ। ହଉ କାମ ଚାଲୁ, ପୁଣି ଚାଲୁ, କାମ ଚାଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହୁଡ଼ା ଦିଆ ସରିଗଲା। ଟିକେ ପାଣି ପିଇବା, ପାଣି ପିଇ ସାରିକିରି ମେଡ଼ିସିନଟା ପଡ଼ିବ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖ କେମିତି ଯାଇଛି ହୁଡ଼ା ପାଇଯିବାରେ। କାଳିଆ ଆମର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ପକାଇବ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବ, ଧୂଳି। ମେଡ଼ିସିନ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଜହ୍ନି ବିଲକୁ ଗଲାଣି, କ'ଣ ଖୁସି ପାଣି ପିଇଦେବା। ଶୋଷ କଲାଣି। କାମ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିସିନ ପକାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲି ଡ୍ରମରେ ପାଣି ଭରିବାକୁ। ମେଡ଼ିସିନ ପଡ଼ିବ ପାଣି ଭରା ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପଶାଇବା ପାଇଁ ବାଲ୍ଟିରେ ଲୋଡ଼ ହେଉଛି ପାଣି। ଡ୍ରମରେ ଭରିଲା, ଡ୍ରମରେ ଭରି ଚାଲିଥିଲା। ଟାଙ୍କି ଲୋଡ଼ ସରି ମେଡ଼ିସିନ ଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଛି। କାଳିଆ ଆମର ବାଇଗଣରେ ମେଡ଼ିସିନ ପକାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଚାଲିଲା କାମ, ଚାଲିଲା, ମେଡ଼ିସିନ ପଡ଼ି ଚାଲିଲା। କାଳେ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ ପକାଉଛି। ମେଡ଼ିସିନ ପକାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପୋକ ମାନେ ପତ୍ରକୁ ଏମିତି କଣା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କି ମେଡ଼ିସିନ ପଡ଼ିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ବି କାରଣ ଅଛି, ଗଛରେ ଜଉଆ ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପତ୍ର ପୁରା ଜାକି ଜୁକି ହେଇକିରି ଦେଖାଉଛି। ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଦେଖ, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଜାକି ହେଇକିରି ପୁରା ପୋକ ଲାଗି ଚାକି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ପତ୍ର ଫିଟୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି। ଏବେ କାଳିଆ ଆମର ବାଇଗଣ ବିଲରେ ମେଡ଼ିସିନ ପକା ସରିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।